orang secercer kemi cercer kentok iki khusus reng bini misalnya pon cercer istihadoh maka wuduun sopajah esa kotu ikalakoh nalaikana mancing waktuna solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngiring sebelum ajian kitab Safinatun Najah kadinto mulai langkong dimin kabitih kalaban tawassul jaka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qaribihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada was salihin musannifin mukhlisin mujahidin malaikatillahil muqarrabin wa thumma ila jami'i awliya'illahi ta'ala aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz dan juga tak lupa khususaki dak kasingarang kitab Safinatun Najah kadito Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ben singarang syarah engki kadinto Syekh Nawawi Al-Bantani wa masyayikhihima wa talamidihima wa usulihima afadu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. وقال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وأمدنا بأسرارهما وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لا يعتقد فرضا من فروده سنة والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. Semakin kadinto alanjutaki pembahasan tentang syarat-syarat as-sanah wudu. Syarat-syarat as-sanah wudu sebutaki dalam papangkian si ampun tapongkor Jumat si ampun tapongkor engki kadinto syarat-syarat as-sanah wudu syurutul wudu'i asyaratun engki kadinto bede sabolo. Semangkin ampun depak kase nomor petok. Panapa se nomor petok engki kadinto wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan wa alla ya'taqida ban qatu ta ayakinaki pasirah orang fardhon dak situng fardhah min furudihi setengah dari banyak fardhonah wudu sunnatan de sunnat.
maksudnya saka dintoh. Jadi orang sing ngala wudu mak le wuduun ka dintoh asa, maka kotuh tak meyakini salah situng dari fardhu wudu engki panikah sunnat. Contoh, napa salah situng dari fardhu wudu? Ngusap serah, otabeh masoeh muah, masoeh muah kak dinto fardhu wudu, artena wajib ekalakoh enalekan ngala wudu. Lesa umpama pas beda orang ngala wudu, kutak pas meyakini cek lamun masoeh muah kak dintoh sunnat, maka manabi saka dintoh wuduun orang kenikah tak asa. Apa napa sabab? Karena ampun meyakini salah situng dari fardhu wudu engki panikah ekabele otabeh yakini sunnat. Tak kenging kak dintoh. Jadi panapa boleh pas kapi salah situng dari fardhu wudu kak dinto diyakini sunnat, maka wuduun tak sah. Wuduun tak sah. Jadi kotuh bisa membedakan seka dimah se fardhu atau wajib, seka dimah se sunnat. Otabe nah penyamana meyakini sakabinah kadinto se esa. Jadi setiap siki puru syarat wudu se nomor petok engki kadinto kotuh cek sampai meyakini salah situng dari fardhu wudu engki panika sunnat, maka mun pas sampai meyakini cek lamun salah situng dari fardhu wudu panika sunnat, maka wudun tak sah. Otabasa nikah seesaan nikah i'tiqadi anna jami'ah matlubatihi furudun. Nikah sama Nabi nikah katiban apa maksudnya? Meyakini cek lamun sakabinah kelakuan wudu nikah fardhu kapi, la fardhu kapi senikah fardhu kapi, meyakini fardhu kapi nikah tak napa juga artinya wudun pakunesa. Jadi masoe masoeh muah, kemudian pokok sakabina kelakuan wudu se sunnat atau se wajib diyakini wajib kapi. Ini kata apa wudun pakunesa nikah. Otabe meyakini bahwa dalam kelakuan wudu kak dinto beda se wajib beda se sunnat, keng tanpa menentukan punten, tak nentuaki punten, tanpa menentukan sekak dinto, tak menentukan sekak di masa fardhu se wajib sekak di masa sunnat punten, tak menentukan keng kun lapas dan aben kak disah kelakuan wudu nikah dalam kelakuan wudu kak dinto beda se wajib beda se sunnat. Nika juga tak apa-apa sah. Engki mangkan buaki cek pon kitab Tambihu Dzawil Hijjah, cek pon ning kitab Tambihu Dzawil Hijjah Saranah Safinatun Najah dalam masalah meyakini kelakuan fardhu dalam meyakini kelakuan wudu kak dinto beda se esa beda se tak sah. Se tak sah kak dinto dua, se tak sah dua engki se esa dua ya.
katipanapa gambaran se mata asa keyakinan se mata asa kawudu engki panika lawi taqad anna jami'a af'alil wudu'i wal ghusli sunnatan lam yasihha. Artinya sakadin toh nalekanah meyakini bahwa sakabinah kalakuan wudu kak dinto sunnat. Jadi mun bedah orang ngala wudu pas meyakini bahwa sakabinah kelakuan wudu kak dinto sunnat, maka wuduun orang kini kata asa. Ini kah contoh saya pertama. Contoh saya berdua saya juga tak asa. Katipan apa? Meyakini bahwa salah situng dari fardunah wudu yang kika dinto sunnat. Dan kelak kasa contoh pun pada ben masoi muah pas iya kini sunnat apa cak masoi muah ria sunnat tak wajib je sama senikah maka wudu entasa. Jadi ini kedua contoh keyakinan se menyebabkan wudu tak sah. Dua contoh se menyebabkan wudu panikasa katipan apa? Saya pertama lawi taqadah anna min af'alil wudu'i awil ghusli ma huwa fardun wa minha ma huwa sunnatun min ghairi i'tiqadi fardin muayyanin annahu sunnatun. Engki panikah meyakini bahwa dalam sakabinah kelakuan wudu kak dinto bedeh se wajib bedeh se sunnat. Jadi saya saking pas beringatannya seumpama iya ke dan benda remah kelakuan wudu ria iya muncan kok kelakuan wudu ria beda si wajib beda si sunnat tak nantawaki maka panika tak pun apa rekan wudu nesa kalau jangan nantawaki mun nantawaki jepon sikila apa hetan tawaki masoi muah rekan sunnat kan hetan tawaki nyaman ini kata Nika saya pertama, contoh saya pertama, saya esa, saya masa deka wudu, keyakinan saya masa deka wudu. Contoh saya kedua, yang kika dento, lawi takut anna jami'ah af'alihima fardun. Nalekanah meyakini bahwa sakabinah kelakuan wudu atau beradus ki boleh tamasuk ki pokok sakabinna kelakuan wudu dari awal sampai akhir dan nikah la wajib kapi senikah ada sesunat sekali ini kata pun apa saya masalah nalekan pas iya kini sunat kapi nikah saya masalah manabi pas meyakini cek lamun sakabinah kelakuan wudu panika wajib nikah napa nyamanah tak pun apa artinya wudu pakun sah pon nikah se syarat se nomor peto sateros epon ing kika dento wal ma'ut tahuruh wal ma'uh ben aing at tahuruh se soceh tornyot ciyaki syarat as-sanah wudu se nomor belu ing kika dento aing seegunaaki kaangkui ngala wudu atau kaangkui adus kak dintoh aing ngah kotuh aing tohur katibana pas koca aing tohur engki kak dintoh aing setohirun mutahhirun katibana apa aing tohirun mutahhirun aing se soceh tornyot ciyaki. Jadi yola nggak boleh aing seegunaaki kaangkui audu atau kaangkui adus kak dinto aing ngah kotuh soceh plus nyociyaki karena bedeh aing kun soceh maloloh tapi tak bisa nyociyaki contoh panapa seprit kak disah aing soce kak disah mangkana itu bi kuleban sambian mun misal beda orang tanda seprit kangking amasalah berarti
mun orang normal res beres abi seprit sabuton Kak Adisa soceh seprit Kak Adisa cuma Kak Adisa namung soceh tak bisa nyociaki artinya katipun apa senajan sambian panekaku laku dadi jere kena seprit cek pas wat megawat audu dari seprit apa sabab karena seprit paneka hokoma soceh tapi tak bisa nyociaki contoh boleh engki pada moso saya ada sambian makin gini gak bideng gini soceh gini gak cuma bideng bani kata bisa nyociaki soceh mangka socen mangka nak eur dia saking kata soceh alias najis tak oleh punten eur tak oleh karena eur bareng najis gini ka soceh cuma gini kata bisa nyociaki punten senika iki sambil rumah mah nyari lakoh audu di bideng rekan pahnya loh aing aqua ki ini kak beda pertanyaan kanti mana apa manabi aing aqua pola apa umum tadi air mineral mun aqua merek polan soalnya air mineral ini kebanyak beda aku cuy beda ya santri beda labini total aqua intina aing mineral kak din to katipan apa manabi ekibeh asa soceh sa jadi nyamah nih kata cek pun aing sebisa ekibeh asa soceh kotuh aing seta andik nyamah artinya gula nyamah aing meloloh tandik nyamah boleh aing senika kun takkan andik nyamah karo aing mineral engki andik nyamah cuma nyamanah tak permanen nyamanah ducot nalekanah beda tempat lain ting sabek ka aing ting sabek ka gelas kocak aing sagelas tigi sabek ka aing sabek ka eskan kocak aing eskan biteuh kalabeun aing nyiur mana bi aing nyiur nika nyamanah permanen pane kata elang manika make sabek kaman ka aman pakun aing napa karo aing napa kenika napa cak aing nyiur kenapa boleh susu jadi yola nggak boleh manabi aing mineral kak dintai kocak aing mutlak sehingga bisa napa nyamanah bisa ekibah asa soceh bener beda campuran pacet ning aing mineral kak dintoh keng kuncoma campurnah kak dintoh tak sampai ngubede ka napa nyamana ka tohir mutohir aing artinya suci mensucikannya aing gelek tak sampai elang campurnah tak sampai menghilangkan kenikah biteuh kalaben biteng jadi kalaben campuran kopi bubuk aube pas nyamah sapa nikah pas aube nyamah ki kenika intina aing tohur aing soceh ternyuciaki jadi kudu kenika makan cek pun sasabeun ka sah usahakan dak remah nalekana audu otaba atus napa nyamana cek sampai ning angkau tawudu ka dinto bede bereng sebisa ngubede ka sifat aing sehingga aing gelek pas tak ekocak aing tohur sekadit pon lanjut ki saya terus pon wadukhulul waqti ben masuk waktu artinya masuk waktu kode remah masuk waktonah salat masuk waktonah salat untuk syarat masuk waktonah salat sopajah wudu nikasa kudu ikalakoh nalaikana waktonah salat ampun mancing cek mungkin nikah khusus ikan di pasira ustad khusus ikan di orang secer orang selanggeng hades orang selanggeng hades kode remah iki orang se terus-terusan hades contohnya kati pasira akati biasa reng bini secer istihadoh otabeh
cercer kemi laki atau bini cercer kemi seumpama atau buat cercer kentok labah kentok antak lemah rejek mula sanengan nengah kentok. Nah, walan terus ni kamangkan pas ekocak langgeng hadus meloloh ni kejek mula ingki itu buaki kitab Kak Dinto iki seekocak konapanya mana seekocak langgeng hadus kok tiba apa alladzi la yanqati'u hadatsuhu hadas tak kepeke ada waktu kaangkui tak anu kene kenapa nyaman tak hadas kene ada waktu tak andi waktu tak ada tak nemu nih sela-sela waktu saya tak hadas kene kala pakulah hadas audu perpaan hadas audu pakun perpaan hadas boleh lah tak bisa sekali. Maka untuk orang sekatika dinto contoh cek pon sikile orang secercer kemi cercer kentok iki khusus reng bini misalnya pon cercer istihadoh maka wudu'un sopajah esa kotu ikalakoh nalaikana mancing waktuna solat contoh gampang sanikah solat zuhur tandeh masukon sholat zuhur nih katakan mulai dari lecerah areh tergelincirnya matahari jadi muntak kala areh panikah lecer muntak kala tergelincir matahari waktu zuhur kak dito kita masuk bentar sayang kena mun bedah orang selang keng hades apa jenga duhur tapi kita lecera areh maka wuduun gak rinto tak asa apa napa minta asa wuduun polana kita mancing waktu duhur jadi pemancing waktu duhur gelu buru ngelak wudu sabanika iki kudu sanika cuma beda cara tak pas kor langsung audu ikan di ring cercer engki apa boleh pas cercer istihadoh. Nah kali itu tengkule anakku kitab al-ibanah wal ifadhah ikabele sekece kati panapa carana asa soceh ikandi reng bini secercer istihadoh kak dinto dere sekeluar dari rahim reng bini beni dere head beni dere nifas beni dere head beni dere nifas de kene kayak kocak de istihadoh usaha warning sampean nikah si kedua benikah usaha warning ku laku sing abini malay tanggung nambian bolan sampean saya bertanggung jawab kak ya kok keluar dere mata lem ampet la telusa bulan rekan je mula kene ka beda istihadoh kene ka katiban pacaran ngaji mulai mangken ki ku laku mulai nyaman sambian tila keluarga tak posak engki karena senikah reng bini kak dinto wajib ajar ilmu sea hubungan kalaban reng bini diantarana engki kak dinto masalah dere wajib nyari sehingga seumpama terjadi dalam satu keluarga bereng bini tak oning masalah dere maka wajib ajar nyarih keluar amit kalagen kak nyoneti kak atau kak amit kak apa le kok enter kak ustad anu enter kak ustad siapa Reza amin enter kak ustad Reza kak apa le kok kelopai kok masalah dere engkau ki ajar kak ustad Reza seumpama ben anuh enjak tak ketibi kak tak kira teti fitnah seumpama selaku laki wajib mengizinkan paham ki haram tak maki lalek taule cek hulda jeriah tina cek mangkat taule seumpama tusah tusah ibun misalnya pakun terotak pakalora binin
selake usah uning. Selake usah uning sebenarnya. Usah wajib malah. Ini kering laki. Betak nyaman. Mun enggak kaman nyaman Nabi nih. Mun enggak kejadian rawat pas. Rawat karena bekal ring laki ini modelan apa ki modelan supir tidak remah penumpang saya selamat dengan jadi ning dalam urusan ibadah bininah dak masih aman nah tanggung ring laki paling pon kenika pun hanya sekedar ilmu kangkui sangona sambian dengan keluarga boleh ka seki buruh cara nah asa soceh andi reng bini se istihadah lapas cer istihadah keluar dere meloloh tada waktu se tak keluar dere pakun keluar dere maka se pertama cara nah engki ka adinto antal silah al mustahadatu farjaha qoblal wudu'i. Jadi sebelum wudu farjiin kenika otomatis budek dere kan ketika keluar dere arti farji kan ki arti kan kibon farjiin mustahil budek dere maka dere kenika wajib asai keluh sebelum wudu asai sedere becoy sedere sepertama dua antah syuah farjaha wujuban binahwi kutnin farjiin tilamar becoy wajib sompet ngangkuin apa tad jika pas jengkel kapas juga secara kasar kapas bahaya apa jengkel yang dia boleh ngangkuin kapas mau usaha sompet anapa wadzalikah daf'an din najasi kaangkui menghalangi keluar dari kenikah mainan apa wajib sompet aw takhfifan lahu atau setidaknya misalah dere tak kening tahan setidaknya meringankan gilina dere kaleban sumpet kenika semar dua semar telo seberikut syarat pat sompet sepertama sepas wajib sompet sekiranya tak masake Allah tata'adza bihi ta'dziyan la yuhtamalu adatan sekiranya farjiin kenika mun pahe sompet tak sakit tak mengalami kesakitan tak panas atau beketipan apa kok intin tak sakit sekiranya sakit gelek pun lah tak bisa tahan senikah buruh tak usah senikah pas pole Allah takunah soimatan oleh syarat berdua si pas kotuh sompet kenikah japon gelak kan kotuh sompet kan maka syaratnya japon segi puluh saya pertama napa nyaman kotuh tak sampai masake mungkin sompet kenikah masake sakit si ampun telebet meskipun tak usah sompet senikah le semar dua syaratnya ring bini kenikah ring bini seistihadu kenikah kotuh tak perpaan napasah manabi perpaan napasah empon tak usah ngangkui pet-sopet yang areh karena mun ring bini ka dinto farjin epa soeh bereng maka napa puasana betal jadi mun perpani yang siang dia sempet aben apa sah pas sasiang dia sempet tak usah mun semalam mah ring tak apa sah sempet pakun senekele tapi jangan segala asa saya pertama sekiranya tak masake semratelo antah taja ilaihi fa illam tahtaj ilaihi lam yajib semratelo syarat tepat sempat kenikah jika memang dibutuhkan artinya dere pakuna akili berarti kan butuh persempet misalnya dere tak akili atau berakili yang tak pah terus kita usah pokok intinya sekiranya dibutuhkan selama persempet nikah dibutuhkan ben kemudian ring bini kak dintoh tak perpana pasah ben kemudian sempet kenikah sekiranya tak masake maka sempet kenikah wajib jelas ki jelas pon syarat saya terus yang kika dintoh kotu ipet kotu ngangkui pembalut
Pasokan lah bon, je lah ngangkui rambing, je lah apa, pokok kotu mare sompet, kotu pembalut pasanan. Seni kale. Nika demi dere meletak keluar. Nika le, dere meletak keluar. Syarat teh pembalut dua. Pertama, jika pembalut nikah antah taja ilahi, lamun pembalut nikah memang eka parloh kangkui pembalut. Artena manabi ampun cokop kalaban sompet ya pun segele dere pas aman tak agili boleh empon tak usah pembalut. Paham ki? Kira-kira setel boleh kulaku sila apa sak pun lah caran ada ya kan iya nggak enggak kok tak ada beda kita. Semerdua Allah tata'adza bihi ta'dziyan la yuhtamalu adatan. Apa pembalut kenikah sakirana ya pun segele pada napa tak masake sesake gelek nikah di luar batas nikah. Paham ki? Pon. Jadi kenikah cara bersuci eka andi orang selang geng hades pada benreng bini istihato menreng laki cercer puntel kenikah dia dek karo cercer seumpama sompet pakun halangi dek remas kemi seta akili jelang kui rambing pas nikah pas puntel sama neng seumpama pokok seta akili ya si rambing si kemi senikale si amanah senikale nikah. Mula mareh senikah kapi kenikah jak saya ngereng bini sering bini istihaduh lamar sompet jak saya ngereng laki saya cercer kembi lamare lebeda remah seumpama kaangkui dihalangi kemi supaya tak agili kenikah mare kenikah pas audu pas tapi jangan segala kayak ngai kotu ampun masuk waktu on. Kemudian saya terus engki ka adentoh seterakhir nikah. Seterakhir pon. Biasa mula beda kata-kata terakhir teguh. Marialah kan nikah. Wal muwalatu bantuli-tuli lidaimil hadasih eka andi orang selanggeng hadas. Syarat seterakhir saya nomor 10 supaya wudu otabah adus nikasa syarat teh saya merasa bolo engki ka adentoh kotuh muwalah. Napa muwalah? Tulih pada nikah tulis syarat saya merasa bolo nikah pada artinya sama-sama khusus eka andi orang selanggeng hades. Jadi yolang boleh dua syarat saya terakhir. Saya pertama engki ka adentoh kotuh masuk waktu salat. Semerdua engki kadin toko tuli-tuli nikah syarat sanah wudu se khusus eka andi orang selanggeng hades. Jadi usaha tuli-tuli di samping jangan segala usaha masuk waktu pas usaha tuli-tuli usaha segera maksudnya. Jadi emot keterangan sisa benah takkan wudu nikah oleh esa-pesa oleh ececel. Lamun eka andi orang selanggeng hades ada istilah oleh ececel usaha segera usaha seterus usaha terus mana bikin iyalah seumpama iyalah tak sabutan usaha tuli dari masih kocak segera kak dintoh napa pas kotu aku lubuk pas ambu sekali napa pas kotu apang krepeng sama nika bah tambu sekali saya kocak tuli-tuli le nika ide buaki kanto saya maksud kalaban tuli-tuli wal muwalatu hiya ayyu salal udwu asani qabla jafafil udwil awwali. Anggota se nomor 2 anggota si bekal besoeh le nika kotuh cek sampai napanya mana sebelum masoeh situng anggota yulang saya kocak tuli-tuli dalam masonah situng anggota nikah
cek sampai anggota sesa belunah nikah kering. Contoh langsung masoi muah pun taki masoi muah mareh masoi muah napa ting sampean audu mare masoi muah napa masoi tanang 2 sampai jengkol 2 saya kocak tuli-tuli waktu masuk enah tanang sampai jengkol 2 nikah beca semuah dia sampai kering nikah saya kocak tuli-tuli tetapi ni pas kotu apeng krepeng tulian can kana can ustad terus kalau tulian wah krepeng tuli kening gentu orang kebenaran awatu ning jeding masjid Sunan seumpama kan pasal lah apeng krepeng saya ngana utu jadi gini kasih maksud tuli-tuli benih pas tulian tuli-tuli segera cek sampai anggota saya sebelum nikah ke nikah kering contoh can segi buruh yola nggak boleh waktu masuk enah tanang 2 sampai jengkol 2 cek sampai beca semua le nikah kering dia sampai kering nikah pokok usaha tulian pokok lah tulian mending langgeng hadis panik artinya ketika masuk semua cek ki muka WA pas ki ibeles seumpama ibeles mereka ni pas ki ring nelpon positif kering deh ketiban apa tat bulang boleh empah terjadi ketika nikah mentak terjadi tuli-tuli ke nikah pah deki nikah usah ulang boleh pokok usah tuli-tuli waktu awudu ke nikah tuli-tuli mari awudu kapejeng tuli-tuli kia artinya mare audu jeki ngakan langsung ngabejeng mangkana tiwan segele si pertama kudu masuk waktu paham ki kudu masuk waktu si audu sempet audu mare audu bejeng nikah jeki elak nikah andi bakun betal nih karena ampun keluar takkan salah situng betal wudu keluar bareng dari kubul atau batu dubur ada keluar berarti wudu betal nikah andi wudu jadi napanya mana malah niat sedeki panikan nawaitul wudu ahli istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala karena nikah asa soceh sedarurat nikah asa soceh darurat engki manabi boleh takok pada saya timbul pertanyaan ampun sempet yang bini ampun sempet audu abejeng kutu abejeng kutak si pakun keluar si dere nikah saporah dere saya keluar apa nikah saporah artinya apa bejeng pakun aman tinggal bejeng nggak boleh ya gente wajib gente baca tinggal bejeng nggak boleh nikah nyare boleh sempet boleh audu boleh sempet boleh menteri Jawa kia dari langgeng hadis panik kami kadang rawat tak nyaman pakun nyamanan saya normal nikah penyakit pola baik cer kemi cer istihadah atau cer kentok nikah menteri Jawa kia ben juga penyakit selain menteri Jawa kia pun rasanah sekadin toh pamausen kitab Safinatun Najah saat semangkin manteren parina manfaat manteren parina barokah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين